मेरा दिल उसी दिन था कि बाबा जी मुझे किस तरह मैं उनसे, फिर मैं आपकी जितनी भी अभी उसके बाद लेक्चर हैं फेसबुक पे, वो आपका जो चैनल है मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, वो मैं आपको वो उधर लाइक शेयर सब कुछ मैं कर रहा हूँ अच्छा, उसी दिन से। बड़ी बात। वो आप मेरी आईडी पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो उसी दिन से सारे पैगाम मैं खुद हैंड फ्री लगा के सुनता हूँ। अच्छा, शोर हो या वैसा मसला हो ना, तो मैं उसको हैंड फ्री लगाता हूँ और सुनता रहता हूँ, दुकान पे बैठा हूँ कहीं पे, अच्छा, टोटली। अच्छा, और उससे आगे शेयर जैसे कि टैग करके शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। मोहसिन भाई, एक छोटा सा सवाल और ये फरमाइए, इतनी बड़ी तकरीर सुनने के बाद आपने इमाम के लिए क्या करने का प्रोग्राम बनाया कि आपने ज़िंदगी में अपने मौला के लिए क्या करना है? वैसे भी देखें, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, अगर मैं अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ अभी तक, मैं जी। बुरा भी नहीं करता हूँ, ठीक है। और मामे ज़माना को इंशाल्लाह मानते हैं हम, और कोशिश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ऐसा काम कि अगर अच्छा काम नहीं करना, मैं बुराई के मतलब कि झूठ नहीं बोलना, कोशिश करना झूठ नहीं बोलना, कोशिश करना कि अगर किसी से गिबत या किसी से मजाक। ये फरमाया, आप अपनी दिल की आंखों से अपने मौला को देखना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम आपके लिए सबके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आलम पंजतन पाक के सदके, आले मोहम्मद के सदके आपके दिल की आंखें खोले, ताकि आपके दिल की आंखें हकीकत देख पाएँ। और वैसे कुरान की एक आयत बड़ा खूबसूरत, एक उसका तर्जुमा सिर्फ सुनाने लगा हूँ। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, जो दुनिया में दिल का अंधा है, आखिरत में भी दिल का अंधा उठाया जाए। बड़ी एक मुश्किल और बहुत अहम बात है। तो अल्लाह करे दिल की आंखें दुनिया में खुल जाएं। अच्छा, आपको मौला मिल गए तो क्या कहेंगे आपको मौला को? मौला के आगे झुकेंगे, उनसे बोलें कि हम गुनाहगार हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए। आपको पता है वो मिलेंगे ही तब जब आपको माफ करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जियो, क्या बात है। चलें, आपसे मुलाकात हो गई, आप क्या कहेंगे मौला को? जब आप कह रहे हैं कि वो मिलेंगे हमें तब जब हम उनके होंगे जी, तो फिर हमारा उनसे क्या सवाल करना बनता है? वाह वाह वाह, जब हमें मिल गए वो, वाह। फिर वैसे मोहसिन भाई, उनका अपना फरमान है, तुम अपने किरदार को इतना बुलंद और मजबूत बनाओ, हम तुम्हें मिलने खुद आएंगे। आपकी बात है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, शुक्रिया मोहसिन भाई। और कौन आया जवार साहब आपके साथ? ये फजल भाई हैं। फजल को दें, हमें कोई फजल बताए ना आप। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, बिस्मिल्लाह। जी बाबा जी, जिस दिन आपका हम लोगों ने सुना था, हमारा, मैं ऐसा बंदा हूं, मैं तकरीबन अपना जहाज तो लैके सियालकोट तक मजलिसां सुनियां, अज तक किसी बंदे इन तरह ना जमीर नहीं जोड़िया जिवें तुसां उस दिन जिंदा किता जमीर, अज तक किसी बंदे इस तरह नहीं किया। बड़ी गल। मैं हर एक जाकर हर एक बंदे ने सुने, बहरल नहीं ना नहीं लेना किसी का, मौला सब ते करम करेगा, गीबत बन जाती है। अच्छा। ना नहीं। अच्छा, इतना सुना नहीं किसी ने, यानी ऐसा तब्दीली काम। आई है, शुक्र हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तब्दीली आई। आपने मौला के लिए क्या करने का प्रोग्राम बनाया? हमने अपनी जिंदगी मौला के नाम पर बस। वाह 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 वाह। मैं अपने पिंड में, अपने गांव में अकेला ही हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये बताएं, आपने जो गुफ्तगू सुनी थी किसी को आके बताया भी है? हाँ जी, किसको? छोटे भाई को, उनके पास मोबाइल है, अच्छा, उनको मैं बताया, मैं कहा ये ना शाह साहब का नाम है, लिखो। वो क्या कहते हैं वो सुन के? कहता है बहुत अच्छे हैं। मैं दस मैं जाना खुद ना शाहरा को, हाँ हाँ, तो उन्होंने मैंने दसा भी तुसी ना जब जाना है ना मैंने दसना है लाजमी। अच्छा, मैं भी जाना है। वाह। हाँ जी, मैं आखिर चल एक जन ही जाने हैं, दो जने। ये बताओ, इतना सफर करके आए हो, टाइम जाए तो नहीं हुआ? नहीं जी, जाए पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, सफर भी बड़ा हो गया। देखो ना, इमाम के लिए निकलना है, फिर तो इसके लिए निकलना है। वाह 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 भाई फजल, वाह, हो गए। फिर पैसों को क्या क्या, भाई वाह। दुनियादारी को क्या करना है। माशाअल्लाह। यहाँ कैसी खुशबू आई है, ये सारे बैठे हैं मौला के आशिक। बहुत अच्छी खुशबू आई। अच्छा अच्छा अच्छा, मोमन मिल जाए वैसी खुशबू। सही सही, ठीक है। और कौन है जवार साहब? जी, इधर माइक आगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है? शहबाज साहब। शहबाज साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी, मैं इनके चाचू का बेटा, किनके? ताई का बेटा सबके। अच्छा अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं दूसरी दफ़ा इधर आया हूँ। ज़बरदस्ती लेके आए हैं या खुशी से? नहीं, मैं खुद इनके पीछे लगा था। अच्छा, पहले मैंने आपका जिक्र काफ़ी दफ़ा सुना है, जी। लेकिन मेरा आना नहीं बना।
صحیح ہے. آج سے 10-15-20 دن پہلے میں آیا تھا. اچھا تب میں نے جب آپ کی باتیں سنی ہیں, جی پہلے بھی میں نے کئی عالموں کی باتیں سنی ہیں, کئی اسکالروں کی سنی ہیں, جی لیکن جتنی آپ کے دل سے آپ کی باتیں سنی ہیں نا, جتنی دل کو لگی ہیں, جی اتنی میرے خیال سے میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی. ان سے میں نے خود اس دن بولا کہ مجھے آپ نے جب بھی جانا ہے لے کر جانا ہے آپ نے. صحیح ہے. لیکن آپ بول رہے تھے نا ذاکروں کی, ذاکروں بات ہی وہ کرتے ہیں جن پہ ان کو داد ملے, ٹھیک ہے, جن پہ ان کا اپنا فائدہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ جو اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے آگے وہی اچھا باتیں یہ ساری بتائیں, کرتے ہیں. اچھا یہ چھوڑ دیں, یہ بتائیں کہ اب آپ نے امام کے لیے کیا کر دیں؟ ہم امام کے منتظر ہیں, وہ آئے, ٹھیک ہے. انتظار کسے کہتے ہیں؟ انتظار شدت سے دل سے کرنا, کسی کے دعا آنے کرنا کا, کہ کسی وہ کے آئیں. آنے کا, کسی آپ کے کے آنے بھائی بتا رہے تھے کہ جو دل سے دعا ہی نہیں لوگ کرتے, اس لیے نہیں وہ آ رہے, کا. ٹھیک ہے. ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. انشاءاللہ. بہت ہم اچھے, دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیجئے گا, ذاکر صاحب آئے ہیں بھوانا سے. جی یہ بھوانا, جی ذاکر صاحب تعارف کرائیں. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. وعلیکم السلام, مولا علی علیہ السلام مدد. میرا نام ذاکر حیدر علی حیدری ہے, بھوانا سے. حیدر علی حیدری بھوانا سے. جی ذاکر صاحب, مجھے کب سے جانتے ہیں ذاکر صاحب؟ جانتا تو کافی ٹائم سے ہوں, لیکن ملاقات کا شرف اب حاصل. ذاکرین تو میرے سے بڑے دور بھاگتے ہیں, ہاں, وہ آپ بھاگتے کیسے ہیں. تشریف لے کے آئے؟ ہم معرفت امام کے لیے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. آپ نے معرفت امام کی ضرورت کیسے محسوس کی؟ اس وجہ سے محسوس کی کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا, اس میں ہر لوگ, ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا نام ہو, میرا نام ہو. نام اس کا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے. بھائی واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس ہستی کا انتظار ہر مومن پہ, ہر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے پہ واجب ہے کہ جس کا انتظار بطول قبر میں کر رہی ہے. واہ بھائی ماشاء اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کوئی ربائی سنانا پسند کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے, یا کوئی قصیدہ چھوٹا سا ایک جملہ کوئی فرمائیں گے آپ؟ میں صاحب پڑھتا ہوں قبلہ. اچھا یہ نہیں پڑھتے. ویسے ایک ربائی آپ کے کہنے پہ پڑھ دیتا ہوں. جی. سرور ہے شہر علم, علی اس کا باب ہے, جی حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. جی کیسر جس انجمن میں علی کا ہو تذکرہ, جی اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ماشاء اللہ, واہ 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 واہ. اور بھائی آپ کے کہاں بیٹھے؟ وہ بیٹھے ہیں پیچھے. دیجئے گا. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام, مولا علی علیہ السلام بادشاہ مدد. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمران ہے, پورا نام؟ سید عمران حیدر, اچھا بسم اللہ. اور میرا تعلق بھونا سے ہے. بھوانا سے آئے. میری جو ساری زندگی ہے وہ میری گزری ہے ہاسٹلوں میں. اچھا ہاں جی, فیصلہ آباد میرے یونیورسٹی جی سی میں 4 سال گزرے ہیں پورے. جی ادھر سے میں نے اپنی ڈگری مکمل کیا میتھ میں, جی بیچلر کیا. جی تو آپ کو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اپنے سٹی میں, جی بھوانا میں. جی غالباً آپ شیخانی چک پڑھ کے رات کو زیدی صاحب کے کہنے پہ آئے تھے. جی امام بارگاہ میں آپ نے گفتگو فرمائی تھی. جی آپ سے ادھر سوال و جواب ہوئے اور کافی لمبی گفتگو ہوئی تھی ہماری. جی تو اس وقت سے میں منتظر ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں جی اور آپ سے استفادہ حاصل کروں. جی تو مولا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارا پروگرام بن گیا. لاسٹ فرائیڈے بھی آپ کو میسج کیا تھا, جی اور اس فرائیڈے آپ کے پاس ٹائم تھا تو آپ نے ٹائم دیا. جی تو آپ کی وے آف ٹاک اتنی اچھی ہے, آپ کا کمیونیکیشن سکلز اتنی اچھی ہیں کہ جو بندہ بھی ایک بار آپ کی بات سن لے اس کے دل میں آپ کی ہر بات اتر جاتی ہے. تو اسی لحاظ سے وہ آپ کی کشش اور وہ امام کا پیغام جو ہمارے ذاکرین و عظام کم پہنچاتے ہیں عوام تک, جو وقت کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے ذاکرین اور ہمارے مومنین کا کام جو جس فیلڈ میں ہے اسے اسی فیلڈ میں رہ کے امام کی نصرت کرنی چاہیے. شاباش شاباش ہر فیلڈ شاباش. میں انسان نصرت کر سکتا ہے اپنے طریقے سے, شاباش ہر طریقہ ہے. شاباش. تو یہ سوچ اور یہ ہمیں آپ کے اچھا آپ جس طرح اپنی ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں تو آپ اپنی امام کی نصرت کیسے کرتے ہیں؟ میں
زیادہ تر تو اپنی اسٹڈی میں بیزی رہتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ میں اب ایم فل کی طرف جا رہا ہوں, اس میں کچھ کمانڈ حاصل کروں یا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی طرف جاؤں, اس میں کچھ نوکری حاصل کر کے مومنین کی خدمت کروں. میں مومنین کی خدمت کو وقت امام کی نصرت سمجھتا ہوں. بے شک میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرے نزدیک اپنی فیلڈ میں وقت امام کی نصرت یہ ہے کہ میں کسی اعلیٰ درجے پہ جا کے کسی طریقے کے ساتھ مومن کی خدمت کروں. ماشاء اللہ. میری یہ سوچ. آپ کا پروگرام, آپ کی بھی کوئی مجلس ہے؟ جی میری ہوتی ہے 9 ذی الحج مجلس. اچھا 9 کو ہوتی 9 ذی الحج ہوتی ہے. وہ بھائیوں سے بات کی ہے میں نے, تو وہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کے پاس جاؤ, جیسے اگر وہ ٹائم دیں, ٹائم کا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں. تو عمران بھائی میں اس ضمن میں گزارش کروں گا سب مومنین سے, یہاں 5 ذی الحج سے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان سے پاک بی بی دامن صلوات اللہ السلام علیہا آقا زادی کے ہاں آنے والے ماتمیان کے مہمانان کے قافلوں کی یہاں ہم میزبانی کریں گے. مسلسل ہم ان کو لنگر پیش کریں گے, مسلسل ہم محفلیں کریں گے, ان تک امام کا پیغام پہنچائیں گے, ان کی جوتیاں اٹھائیں گے, ان کی خدمت کریں گے. یہ میں مجالس نہیں لے رہا, انہی دنوں میں میں نے بلکہ ایک چھوٹا سا پروگرام بھی ریکارڈ کر کے, بیٹا یہ لائٹ جلا لے, چھوٹا سا ایک میں نے پیغام ریکارڈ کر کے کروانا ہے کہ کوئی آنا چاہے انشاءاللہ یہاں پہ ہم ان کی خدمت کریں گے. تو جگہ بھی ہے کافی, اور یہاں جہاں 15 شعبان کا پروگرام ہوا تھا زوار صاحب, یہاں ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگانے, تو یہاں انشاءاللہ مومنین کی ہم 5-6 دن ادھر رہیں گے. اگر یہ پروگرام مصروفیت نہ ہوتی میں آپ کی 9 ذی الحج ضرور پڑھتا. کھاریاں سے ہمارے مہمان تشریف لے کے آئے ہیں. میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ سید شہزاد شاہ صاحب آئے ہیں, ماشاءاللہ نام بھی شہزاد ہیں بھی شہزاد دیجیے. جب میں نے انہیں کہا نا کہ جی میں نہیں آؤں گا, تو کہتے ہیں میں نے آپ کی بات یہ سن کے میں نے اپنی امام سے کچھ کہا. جی وہ بالکل اسی طرح تھا کہ آپ نے جب منع کر دیا اور آپ نے کوئی کنڈیشن رکھی, تو پھر میں نے امام سے, اور میرا مطلب کہ یہ کنٹینیوسلی یہ فیتھ ہے میرا کہ میں اکثر دن میں سارا دن امام سے باتیں کرتا رہتا ہوں, مجھے کچھ ہوتا ہے, اور یہ میریکلز ہیں اور یہ بالکل میرے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ اٹس جسٹ اے پاور آف مائی فیتھ, کہ فیتھ کی پاور اتنی ہے کہ, اور امام خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا یقین کرو کہ مطلب آپ کا یقین بہت پختہ ہونا چاہیے. شروع کریں جی. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین طاہرین المعصومین, خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود, حجت اللہ الموجود, رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین, مدینۃ للمثقلین, سر الاسرار العلیہ, نور الانوار الجلیہ, معراج العقول, موصل الاصول, اب الوقت و مولا زمان, شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف. و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 60, تھوڑی سی اس پہ گفتگو, اور میں نے امام کے ظہور کی نشانیاں اور سبیل پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اتنا آپ کا ٹائم لینا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. خداوند عالم اپنے پاک حبیب کی زبان مقدس سے, کہ جس کو وہ اپنی زبان کہتا ہے, جب بھی گفتگو کرتا ہے محمد کی زبان سے ہی پکڑنا پسند کرتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے محمد وہ بھی کہتا ہے, میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ کی مصداق ذات اقدس نے مخلوق پر رحم فرمانے کے مختلف طریقے اپنائے. یقین جانیے محمد بشر نہیں, مخلوق کو بچانے کے لیے لبادہ بشر اپنانا پڑا. سرکار کو جی صرف مخلوق کو بچانے کے لیے, مخلوق کو ان کے حق تک پہنچانے کے لیے کوئی ان جیسا ان میں بھیجا جاتا. اگر ان جیسا ان میں نہ بھیجا جائے تو مخلوق پھر حق کو پہچان ہی نہیں سکتی. لو جی ایک آیت تھی, میں بہرحال وہ بھی چھوڑوں, بات چلو اس پہ آ گئی, وہ 60 نمبر آیت چھوڑ رہا ہوں, مگر ایک بڑی مشہور میں نے وہ لکھی ہے کہ جس میں
लोगों ने सरकार के हवाले से गुफ्तगू की, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना लिया। तो उस आयत में सामने आ जाती है अभी, उस आयत में मखलूक कहती है ये कौन है जो हमारी तरह खाता भी है, पीता भी है, बाज़ारों में चलता भी है, ये हमारी तरह काम करता है। तो इस आयत में खुदावंद आलम ने मखलूक की ज़बान को आयत बना डाला कि मेरे हबीब के बारे में ये कहती है ये तो हमारी तरह चलता फिरता है, ये करता है। तेरे मासूम से पूछा गया था उस आयत के हवाले से, मौला ये जो मखलूक कहती है और अल्लाह ने इसे आयत बना लिया कि मोहम्मद तो हम जैसा है, खाता पीता हमारी तरह है, बाज़ारों में हमारी तरह चलता है, ये सारे काम वही करता है जो हम करते हैं। तो मासूम ने फरमाया था मखलूक अगर मोहम्मद लिबाद बशर बना के ना भेजे जाते, महशर के दिन मखलूक ने कहना था बिगाड़ने वाला भटकाने वाला तो भेजा, बचाने वाला नहीं भेजा। हाँ, ये आ गया जी, सूरह फुरकान की आयत है। कुफार कहते हैं ये कैसे रसूल हैं जो खाना भी खाते हैं, गलियों और बाजारों में भी चाहते हैं। अब हर कोई ज़ाहिरन फरिश्ता, अब हर एक पे ज़ाहिरन फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं होता? भाई अगर ये है तो फिर सब पे होना चाहिए, ऐसे पे फरिश्ता नाजिल हो जाता है। तो तुम एक मशहूर शख्स की तबाह करते हो जो नाउज़बिल्ला सहर वाला हो, मशहूर जादूगर टाइप। देखो इन्होंने आपके लिए कैसी मिसालें बनाई, बस ये कभी भी सबील की इस्तात नहीं रखते। बस इस सबील पे मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। अगर आप चाहें तो सबील से पहले मैं थोड़ी सी निशानियां बता दूं, फिर मैं वापस, मेरा दिल है मोमिनीन तक निशानियां पहुंचनी चाहिए। जी मासूम फरमाते हैं ये जो खरूज सुफियानी, खरूज यमानी और खरूज खुरासानी ये लाज़िम अमर में से है, ऐसा होना है। सुफियानी अबू सुफियान की औलाद से, यमानी सैयदज़ादा है जो यमन से आएंगे, खुरासानी खुरासान से आएंगे। तो फरमाया गया खुरासानी और यमानी एक हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मखलूक सुफियानी के पीछे भागेगी। मासूम फरमाते हैं जो भी सुफियानी के पीछे भागेगा वो यकीनन जान ले के उसका ठिकाना जहन्नम होगा, क्योंकि यमानी हमारी तरफ से आएगा हुज्जत तमाम करने के लिए। मखलूक को चाहिए यमानी का साथ दे। फिर इसी ज़िमन में फरमाया गया, मैं सिर्फ अजमाली साहब की खिदमत में खाका पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर फरमाया गया सूरज को गहन लगेगा, फिर फरमाया गया नफ्स ज़किया का कत्ल होगा, फिर फरमाया गया आसमान से निदा का बुलंद होगा। ये कुछ निशानियां थी जो आपके 5वें लाल विलायत और 6ठे लाल विलायत, दरूद पढ़े पाक ज़ुबात मुक़द्दस। अब जो निशानियां, मैं बड़ा थोड़ा सा वक्त आप सबका लूँगा। अब जो निशानियां अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त फरमाई उम्मत पे, वो निशानी अल्लाह दिल पे लिखते जाना, कोशिश करना भुलाना ना, इस अंधेरे में अंधेरे का फ़ायदा ना उठाना कि पीछे सोते रहो। शायद मेरी निगाहों में सोते रहोगे, इमाम की निगाहों में कोशिश कीजिए। सरकार से पूछा गया आका आपके फरजंद, अक्सर आप फरमाते मेरा फरजंद आएगा, मेरा फरजंद आएगा, मेरा फरजंद आएगा। लो जी, औलाद वही काबिल फख्र होती है जिसका तस्करा बाप करे। और जिस हस्ती का तस्करा 11 बाप करें उसे महदी कहते हैं। सिर्फ 11 हस्तियां तस्करा नहीं करती। पीर इमरान शाह जी से लेकर मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई आप सबके, जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हो। भवाना है, हाफजाबाद है, ये खारियाँ हैं, मेरे सैयद लाहौर सांदे से हैं, जहाँ जहाँ से आए बैठो, गुजरात वाले, आप सबकी गुफ्तगू। अभी वक्त नहीं था वरना मैंने औरों से भी सवाल करने थे, वक्त काफ़ी हो गया।
यकीन जानिए मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है और मुझे भाई की गुफ्तगू से ये महसूस हुआ अब मैं अकेला नहीं हूँ कि लाहौर में एक शख्सियत हमारे साथ शामिल हो रही है इंशाअल्लाह। ये मेरा मिशन नहीं, ये हम सब का मिशन है। ये मेरा मकसद नहीं, ये हम सब का मकसद है। ये हम सब की जिम्मेदारियों में जिम्मेदारी है। हर बंदा अपने अपने शहर में, और जिस तरह बच्चे भवाने वाले, हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपने इमाम की नुसरत करे। ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हर बंदा मिंबर पे आए, जिसको मौला तौफीक दें वो मिंबर पे ज़रूर आए, बात करे, अपने बादशाह की वकालत करे। लेकिन यह कि जो नहीं आ सकता, हर अंदाज में गुफ्तगू हो सकती है। और उम्मत का इस दौर में मौला के लिए कुछ करना, ये उम्मत कभी एहसान नहीं लगा सकती कि हमने किया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनसे मौला ये काम करवाते हैं। आपने नारा लगाया, लो जी जुमला एक वसूल करना। किताबों की, मैं जो जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, किताबों का हवाला ज़मानत शिया कौम मेरे से ले सकती है। हम उस सरदार की, जाकिर साहब रैयत हैं, मेरे वाजिबुल एहतराम, बड़ी खूबसूरत आप माशाल्लाह गुफ्तगू आप भी कर बैठे हैं, हर बंदे ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। हम उस सरदार की रैयत हैं जिसका नाम आने पे 11 सरदार खड़े हो जाते थे। इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। बाबा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि सर पे हाथ रखते हुए खड़े हो जाते थे और ये फरमाते हुए खड़े हो जाते थे, आपके ज़हूर से हमारी आंखें कब ठंडी होंगी। ज़माने के मोहम्मद अपनी आंखें ठंडी करने के लिए जिसका ज़हूर चाहे उन्हें कायम कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अमीर अल मोमिनीन अपने बेटे के बारे में फरमा रहे, जब मेरा फरजांदा आएगा, जब मेरा फरजांदा आएगा, लो जी मेरा बेटा बाहर जाए पढ़ने, लो जी पढ़ने गया। एक बेटा मेरा इधर ही कहीं रहता है पाकिस्तान में, एक बेटा मेरा बाहर पढ़ने चला गया। तो मैं जहाँ भी कचहरी में बैठूंगा, चौक में बैठूंगा, दोस्तों के साथ बैठूंगा, मैं फ़ख्र से कहूँगा मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा बाहर से आ रहा है। भाई स्टेटस है ना मेरा बेटा मेहनत करके भाई बाहर चला गया, भाई मैं फ़ख्र से कहता फिर रहा हूँ। भाई यही बात अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं, हमारा फरजंद आएगा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हमारा लाल आएगा, हमारा लख्ते जिगर आएगा, हमारा दिल बंद आएगा। तो सरकार से पूछा गया जो उनकी गैबत में जो निशानियां होंगी उनके ज़हूर से पहले वो क्या होंगी। यानी हम ये समझें कि बस उनकी गैबत और उनका ज़हूर करीब है, वो निशानियां फरमाइए। ज़हूर से पहले बिल्कुल, ज़हूर के बिल्कुल करीब एंड वाली निशानियां, तो या अली ने एंड वाली निशानियां बताई है। हिम्मत बताऊं, ये पीछे मैं देख रहा हूं कुछ बंदे मोबाइल पे और कुछ इधर उधर देख रहे हैं। लो जी सरकार फरमाते हैं जब हकीकत की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी तो यकीन कर लेना मेरा बेटा आने वाला है। जब हकीकत की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, मैं तशरीह करूंगा, बात तवील हो जाएगी, यकीन करना मेरा बेटा आने वाला है। फिर फरमाया जब दुनिया अहमकों के पीछे चलेगी, लो जी मैंने डिक्शनरी खोली, मैंने कहा अहमक का तर्जुमा तो करूं, हमारे ज़हनों में जो तस्वुर है हम तो बंदे बंदे को कह देते हैं अहमक और अगर गुस्से हो जाता है। अहमक का तर्जुमा तो करूं, जो डिक्शनरी ने काफ़ी मवाद इकट्ठा करके जो निचोड़ दिया, वो कहता है अहमक वो होता है जो अपने अमल के नताइज का मुशाहिदा या तजर्बा करने का कोई इरादा ही नहीं रखता। देखिए मैंने बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में पेश की है, दुनिया अहमकों के पीछे चलेगी। फिर फरमाया कमरें वजनी हो जाएंगी, कमर पीछे ये जो कमर है ये वजनी हो जाएगी। फरमाया कि मतलब इसका यह है कि हर शख्स परेशानी और मायूसी में मुब्तला हो जाएगा। फिर फरमाया, देखो आज के हवाले से उस बंदे ने बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। उसने कहा पहले कुछ अर्सा पहले 40 साल से ऊपर बंदा डिप्रेशन में, टेंशन में, परेशानी में, बीमारियों में मुब्तला होता था। का ये ज़हूर का करीब तरीन वक्त है जो 40 साल से कम भी मुब्तला हो गए, इसका मतलब कमरे वजनी हो गई। और उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूँ, जिन्होंने इस बात को थोड़ा सा खोला उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूँ ज़मीन पे रहने वाले लोगों में 80% से ज़्यादा लोग गैर मुतमईन हैं।
इतना कुछ करके भी मुतमैन नहीं है। कहा यही मतलब है मौला का कमरे वजनी हो गई हैं। फिर फरमाया तेरे अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया एक के बाद दूसरा हादसा होगा, एक के बाद दूसरा। और फरमाया ऐसा हादसा होगा, आप देखिएगा या अली 1400 साल पहले फरमाया ऐसा हादसा होगा लोग पहले हादसे को भूल जाएंगे, उससे अगला हादसा इतना सख्त होगा पहला भूल जाएगा, फिर हादसा सख्त, फिर उससे पिछला भूल जाएगा। फरमाया ये हमारे लाल के ज़हूर के करीब तरीन निशानियों में से है। फिर फरमाया अरबों में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी अली को माने और अली की ना माने, ये अब आपकी मर्जी है। बादशाह का फरमान था, मैंने आपकी खिदमत में गोशो गुजार किया, मैं अभी इस पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिर्फ अजमाली सा। फिर फरमाया कि उस दौर में मेरे लाल का ज़हूर उस वक्त करीब होगा जब लोगों में किसी एक हस्ती का इंतज़ार शिद्दत से बढ़ जाएगा। लोग मायूस होंगे, लोग जहां से तवक्को करते होंगे वहां से उनको धक्के मिलेंगे, लोग टेंशन में आ जाएंगे, फिर बैठे बैठे सोचेंगे अल्लाह किसी का तो भेज। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी क्या बात है, मयार समात की क्या बात है। यानी जिससे तवक्को है धक्का वहीं से मिलता है ना, झटका वहीं से मिलता है। फिर एक बहुत बड़ा फरमान लिखोगे लौहे दिल पे, फरमाया उस वक्त हमारे फर्जंद का ज़हूर करीब तर होगा जब रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। आगे फरमाया ताल्लुकात मसलहत अंदेशी पर होंगे, रख रखाओ दिखावा, आज हम खिला रहे हैं तो कल ये भी खिलाए। हाँ, फिर इस पे उसने लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, वो कहते हैं ये वही दौर है जिसके बारे में अमीर ने फरमाया था लोग किसी से भी मिलेंगे तो ज़ाती फ़ायदे के लिए मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा। आगे तेरे यार ही फरमाते हैं उस दौर में शैतान सब पे हावी हो जाएगा। हो गया, शुक्र है, शाबाश, सारे मान रहे हो। और क्या कमाल बात वो बंदा लिख गया, वो कहते हैं जितना इस ज़माने में शैतान का काम आसान है शायद इससे पहले नहीं था, बहुत आसान हो गया है, हर बंदे को दबोच लेता है वो। आगे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू बात से फरमाते हैं कमर शिकन हादसात रूनुमा होंगे, यानी कमर तोड़ देंगे। आगे फरमाया दुनिया की सारी लज्जतें खट्टी हो जाएंगी, टेस्ट खत्म। देखो ना, अब एक ईद को देख लो, बड़ी लज्जत है, पूरा महीना रमज़ान से, पहली रमज़ान से इंतज़ार होता है, चांद रात का, ईद के दिन का, पता नहीं चलता चांद रात आ जाती है, वो पता नहीं चलता चांद रात ख़त्म हो जाती है, फिर ईद का दिन शुरू होता है, पता नहीं चलता शाम को ईद का दिन ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ ईद का दूसरा और तीसरा दिन ज़बरदस्ती मनाया जाता है। कोशिश ये होती है अंदर वाले लाशऊर की किसी तरह ईद ख़त्म ना हो। लोग खुश होते हैं जब गवर्नमेंट 8 छुट्टियां 10 छुट्टियां करे, 2-3 छुट्टियां हो तो लोग परेशान हो जाते, इतनी छोटी छुट्टियां। यानी अंदर वाला शऊर चाहता है कोई ईद ऐसी हो जो बस ईद ही ईद हो। याली फरमा रहे हैं दुनिया की लज्जतें खट्टी हो जाएंगी, लज्जतें। आगे फरमाते हैं कि जंगलात खुश्क होकर ख़त्म हो जाएंगे, हो रहे हैं। चलो आगे फरमाते हैं शिकार करने वाले सबको वहशत ज़दा करेंगे, शिकार करने वाले। आगे फरमाते हैं इस तरह बेचैनी और हिजरत बढ़ जाएगी, इस तरह बेचैनी और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, हिजरत करना, फरमाया ये बढ़ जाएगी। फरमाया राजदान लोग राजों में खयानत करने लगेंगे। किसी को कोई दिल की बात बताओगे वो आगे बैठ के हंसेगा, ये फलाना था, ये फलाना था, इसलिए मैं मेंबरों पे कहता फिर रहा हूँ अपने दिल की बातें बेदिल के दिल को बताया करो। आगे फरमाया कि आसमान से या अली फरमाते निदा आएगी,
آسمان سے ندا آئے گی، جس وقت منادی آسمان سے ندا دے گا کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ حضرت مہدی کا نام لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ آگے فرمایا جنگیں ہوں گی، فسادات ہوں گے۔ یقین کرو تھرڈ ورلڈ وار بالکل قریب ہے، بہت قریب ہے۔ زلزلے بھی آنے، معصوم نے فرمایا زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے۔ میں اتنی مخلوق جو ہے، لیکن کیا 11ویں آقا نے کرم فرمایا؟ مولا کی پاک نالین کے پاک طلبے پہ ہمارے سلام، یا علی کے پاک اس بیٹے پاک عسکری نے فرمایا آخر میں زلزلے بھی آئیں گے، بلائیں بھی آئیں گی، حادثات رونما ہوں گے، جنگیں ہوں گی۔ فرمایا ختم ہو جائیں گے تقریباً لوگ، مگر بچ جائیں گے وہ جو میرے مہدی کے منتظر ہوں۔ یا علی نے 1400 سال پہلے فرما دیا، یہ جو سیزیرین نہیں ہو رہے آپریشن آج کل ہیں جی مستورات کے، یا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ عورتوں کے پیٹ ایسے کاٹے جائیں گے جیسے مرغی کا پیٹ کاٹا جاتا۔ 1400 سال پہلے یہ سیزیرین، اس سے پہلے ہوتا تھا، اس سے 50 60 70 80 سال پہلے نہیں۔ لو جی سبیل، بات بولی تو نہیں؟ سبیل، وہ جو میں نے قرآن کی آیت بتائی ہے اس میں یہی تھا کہ یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بناتے ہیں، یہ کبھی بھی سبیل کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی انہیں سبیل نصیب ہی نہیں ہوگی۔ لو جی سبیل پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہم نے تو پانی کو سبیل سمجھا ہے نا، چلو یہ ہمارا ایک خوبصورت ایک کلام کا یہ ایک اظہار ہے کہ چلو ہم یہ نہیں کہتے یہ پانی ہے، چلو مولا کی سبیل کہہ دیتے ہیں۔ لو جی تھوڑا سا سبیل واضح ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، لیکن پہلے میں سبیل کے ڈکشنری میں معنی آپ کو بتاتا جاؤں۔ راستہ، سبیل راستہ، اور جب انسان کی کوئی منزل ہو تب اس کو سبیل چاہیے ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں بس بڑی جلدی چھٹی دینے لگا ہوں۔ جو بعد میں آئے ہو لنگر پاک آپ کو بعد میں پیش کرتے ہیں۔ بھوکا داد دینا اور ہے، شکر ہے جاگ گیا ہو۔ لو جی میں 4 مصرے عرض کر دے ذرا اور جاگ جاؤ۔ عرض کر رہا ہوں کہ پلکیں بچھی ہوئے راہ انتظار میں، حسرت مچل رہی ہے دل بے قرار میں، دل جب ستھے آپ پہ وہ مصلی بچھائیں گے، عیسیٰ کے ساتھ ہم بھی ہوں گے قطار میں۔ لو جی آج شعر ہی ماشاءاللہ بہترین ہے، شعر ہی بڑا خوبصورت ہے۔ لو جی کہا جس کی کوئی منزل ہو وہ سبیل پہ چلتا ہے، جس کی منزل ہی نہ ہو اس کو سبیل کا کیا پتہ۔ منزل ہونا ضروری ہے، اس لیے طے کر لو، طے کر لو، طے کر لو، ظہور ہونے والا ہے۔ منزل طے کرو، تمہاری منزل کیا ہے۔ کوشش کرو، میرے سے پوچھنے سے بہتر ہے، کتابوں سے پوچھنے سے بہتر ہے، کربلا والوں سے پوچھو، سلمان سے پوچھو، سلمان تیری منزل کا یا علی، اور تیری منزل کا یا حسین، ابو بصیر تیری منزل کا مولا صادق، پھر تیری میری منزل۔ قرآن میں ہے کہ مولا سے اس قرآن کی آیت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بڑی خوبصورت اس کی تشریح ہے کہ وہ کون سی سبیل ہے جس کے آگے مشرکین رکاوٹ بنتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ایک سبیل ہے جس کے آگے مشرکین رکاوٹ بنتے ہیں، تو مولا سے پوچھا گیا وہ کون سی سبیل ہے، فرمایا ولایت امیر المومنین۔ وہ کون سی سبیل ہے؟ ولایت امیر المومنین۔ فرمایا انسان جو کچھ اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ہرگز نہیں پا سکتا جب تک ولایت کا حامل نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا، قرآن کی آیت ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ اس رستے میں شہید ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے سبیل کے رستے میں؟ فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن قائم کے منتظر کی بات آ گئی تو وہ میں کرتا جاؤں۔ فرمایا اس دور میں لوگ شہید ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے آخری فرزند کے دور میں اگر منتظر انتظار سے غافل نہ ہو ہمارے ساتھ ہوں گے۔
कसम इस मुकद्दस जिक्र की और इस मुकद्दस शब की, जितने भी बैठे हो, मासूम का फरमान है, इंतजार करते 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 कोई दुनिया से चला जाए, चाहे बिस्तर की मौत क्यों नहीं, वो यकीन करे उसको मोहम्मद के खेमे में मौत आई है। खैमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत आई है, लेकिन शर्त इंतजार है। अल्लाह अकबर। फिर पूछा गया मौला विलायत विलायत विलायत, जिसके बगैर चारा नहीं, जिसके बगैर अमल कबूल नहीं, विलायत की कोई हल्की सी तशरीह तो फरमाए। तेरे मासूम का फरमान है, मेरी बात नहीं, हवाला मैं दूंगा। बाबा जी पहली दफ़ा बादशाह मैं कहने लगा हूँ, इमाम को हाजिर नाजिर जान के, मासूम का फरमान है, जो लोग विलायत समझते हैं वो विलायत नहीं। फरमाया विलायत बड़ा दुश्वार अमल है। पूछा गया मौला ये जो गदीर के मौका पे विलायत अमीर अल मोमिनीन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक के सामने पेश की थी, तो सरकार दरअसल वो चाहते क्या थे? मासूम फरमाते वो चाहते थे मखलूक अली की गुलाम बन जाए। आगे मुफस्सरीन मुर्रिखीन से पूछा गया गुलाम की तारीफ का, जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, जिसकी अपनी कोई मंशा ना हो, जिसका अपना कोई इरादा ना हो, जिसका अपना कोई मंसूबा ना हो, जिसकी अपनी कोई सोच ना हो, जिसका अपना ही अपना ना हो। ओए होए होए, ओए होए होए। लो जी, एक छोटा सा वाक्य है और उसके बाद एक छोटा सा और वाक्य और छुट्टी। एक साहब का वाक्य कुतुब में लिखा है, एक साहब सिंध मजलिस पढ़ने गए, कहीं मजलिस पढ़ने गए, बुजुर्ग थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो मजलिस पढ़ने गए तो किसी ने बताया, मौला से मोहब्बत थी, किसी ने उनको बताया कि कोई बाबा जी हैं जो बड़े पहुँचे हुए हैं, तो वो जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। कहते मेरे दिल में तजस्सुस हुआ, मैं उस बाबा से जाके मिलूं। ये ऑन द रिकॉर्ड किताबों में वाक़या लिखा है, मेरे तजस्सुस पैदा हुआ उस बाबा से जाके मिलूं का। मैं पता चला वो बाबा दरिया के किनारे किसी खुशकी पे रहता है। स्पीकर की ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई। मैंने जब बिजली गई है ना, जब लाइट गई है, मैंने ज़बाने गदीर से मदद तलब की थी। कहा बताया गया होगा दरिया का किनारे, उस किनारे पे बैठे हैं वो। कहा मैं तलाश करते करते दरिया के किनारे चला गया। कहते जब उस बाबा ने मुझे देखा, वो बाबा कीचड़ में चला गया, मैं भी आगे बढ़ा, बाबा और आगे जाए, मैं करीब जाऊं वो और आगे भागे। मैंने बाबा को आवाज दी, बाबा जी मैं दुनिया मांगने नहीं आया। आपकी हर बात पूरी हो जाती है ना, सारे दुनिया मांगने के लिए आपको तंग करते हैं। मैं दुनिया मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं मौला के बारे में साहिबो ज़मान कब आएंगे। फरमाया तू गुलाम बन गया है। साहिबो ज़मान कब आएंगे? क्या तो गुलाम बन गया है? अगर तो गुलाम बन गया फिर तू कह सकते हैं कि साहिबो ज़मान कब आएंगे।